पत्रकार भाव हांव वेलकम करता फोंडा ब्लॉक तशेंच आमचे कुट्टी खांडेवा पंचायतीचे एक्स सरपंच सर नारायण नायक तशेंच आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर मिंगल फर्नांडीस फ्रांसिस फर्नांडीस आनी आमचे ब्लॉकाचे सेक्रेटरी अब्दुल कादर शेख करतलो. थँक्यू आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आगियार. सगळे पत्रकार बंधूक येवकार. तुमकां सगळ्यांक खबरच आसा की काल एक इन्सिडंट फोंडेच्या शहरान घडलो. जोफील नगर हांगा एका वेवसायिकाक, ताचें नांव चौधरी म्हण आसा आनी जो स्क्रॅप थंय डिलर मोठो, तेजें काल अपहरण जालें. ही घटना घडली काल म्हाका दिसता दनपारां 2:30 वरांचेर. आज जवळपास 24 वरां जावपाक आयल्या आनी ताका अजून खंय ट्रेस जाल्लो ना. आतां प्रश्न असो येता की एक सामान्य नागरिकाक जी एक सुरक्षा जाय, ही सुरक्षा हें डबल इंजीन सरकार दिवंक शकता काय ना. आतां खंयच्या नागरिकाची पयली बेसीक आमी म्हणटा की एक सेफ्टी मेजर्स म्हूण आसता. जंय नागरिकाक बाबा सेफ्टी मेळूंक जाय, सेक्युरिटी मेळूंक जाय, ताका लागून CCTV सर्वेलन्स हें खूब आज गरजेचें जालां. प्रत्येक शहरांनी प्रत्येक गांवांत आज CCTV सर्वेलन्स आसप हें खूब गरजेचें. पूण खूब एक दुर्दैवाची अशी गोश्ट म्हणटा ती की फोंडेच्या शहरान आज CCTV सर्वेलन्स यंत्रणाच ना. केन्ना तरी MP LED फंडा अंतर्गत हे घातिल्ल्यो, पूण त्यो तेजी एक देखरेख दवरपाक नाजाल्यार ती एक ऑपरेट करपाक फोंडा म्युनिसिपालिटीन हँडओवर केल्ली ती यंत्रणा आज म्हटल्यार काम करिना आनी केन्ना काम केलेंय बी ना. तर सरकार आज लॉ एंड ऑर्डर दवरपाक, सामान्य नागरिकाची सेक्युरिटी तांकां दिवपाक आज एक स्पेशल अशें अपयशी ठरिल्लें आसा. काल ही घटना घडली अशें म्हणटा की घटना खंय पुलीस स्टेशनाचेर रिपोर्ट जावपाक वेळ जालो आनी ताका लागून ते गाडी, त्या गाडयेन ताका गेलो, ती गाडी बॉर्डर. आमी हेजे पयलीं 1 वर्स पयलीं जवळपास 7-8 म्हयने पयलीं पुलीस स्टेशनाचेर गेल्या वर्सा गेल्ले. अश्योच चोरयो जाताल्यो पावसाचे फायदो घेवन. तेन्ना आमी सांगिल्लें की CCTV सर्वेलन्स जाता तितके बेगीन फोंड्यान घालचें. आनी तेन्ना आमकां PIन सांगिल्लें की आपल्यान ही रिक्वेस्ट घातलेली आसा, पुणून आज आपल्याक खंयच्याच जे होम डिपार्टमेंट आसा तातूंतल्यान आपल्याक हेजे बद्दल कांय प्रतिसाद दिवंक मेळूंक ना. आज आमचें सरकार कोट्यांनी पयशे मोडटात, इव्हेंटाचेर मोडटात. एक फोंड्यान तुमी CCTV सर्वेलन्स आज घालूंक शकना, हो एक मोठो प्रश्न आसा. फोंडेचें खंय पुलीस स्टेशन इज कंप्लिटली अंडर स्टाफ आसा. फोंड्यान 6 PSI आसा, पूण केसी गेले खंय 6 म्हयन्या भितर 85 केसीस रजिस्टर जाल्या. तातूंत 4 मर्डर केसी आनी 45 अननॅचरल डेथ केसीस आनी कितक्योश्योच बाकीच्यो चोरयेच्यो आनी अश्यो कितक्योश्योच केसी रजिस्टर जाल्या. फोंडेच्या ह्या आमच्या पुलीस स्टेशनाक रॉबर्ट म्हणजे ती रॉबर्ट व्हेहिकल आसता पळय, ती खंय रॉबर्ट व्हेहिकल ना. म्हणजे डबल इंजीन सरकार एक पुलीस स्टेशनाक एक चलता ते इंजीन दिवपाक शकना आनी देशभर बोवाळ घालता डबल इंजीन सरकार, ट्रिपल इंजीन सरकार. हर्सवेन आसा खंय, जेन्ना कितेंय गोश्ट घडटा पयर काल काय पयर हांगा 11 वर्सां सकाळीं आमी आयनात सगळे कडेन करता जी काल घटना घडल्या आनी जे आज हे सरकार एक पुलीस स्टेशनाक जे कितें मेकॅनिझम जाय, जो कितें मॅन पावर जाय तो दिवंक शकना. दुसरी गोष्ट आसा की फोंडेचे क्रायम रेट हे वाडत आसा. आमी फोंड्याक वळखतात की बाबा फोंड्या हें एक गोंयचें टेम्पल टावन म्हणटा आमी. आनी हीच जर अशीच जर परिस्थिती उरत जाल्यार म्हाका दिसता फोंड्या टेम्पल टावन म्हणजे आमी वळखता पळय ते आनी काही काळा नंतर क्रायम टावन नाजाल्यार क्रिमिनल टावन अशें जावंक शकता. तर आमी ह्या संबंदी ज्यो ज्यो पुलीस स्टेशना वयल्यो समस्या ज्यो आसा त्यो समस्या आमी फोंडा ब्लॉकच्या वतीन हाचो एक
लिस्ट आउट करून हे इश्यूज लिस्ट आउट करून आमी रोखडेच DGPची भेट घेतले आनी तांकां ह्या समस्या बद्दल भेट दितले आनी आमच्या सायडींतल्यान प्रयत्न आसतले की ज्यो ह्यो उणीव ज्यो आज पुलीस स्टेशनाचेर आसा त्यो तेणें भरून काडच्यो. त्याच बरोबर आमी हें सांगूंक सोदता की जे पुलीस स्टाफ आसा तांणी सगळो क्रायम जाता क्रायमा बद्दल तितकेच ताका इन्व्हेस्टिगेशन जावन तेचे कोण क्रिमिनल आसा तांकां धरप हें तितकेच गरजेचें. आज पुलीस स्टेशनांनी आतां पावस पडटलो, पावसाचो फायदो घेवन चोऱ्यो जाता. पुलिसांनी पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय. रात्रीचें नायट पेट्रोलिंग हें खूब म्हत्वाचें. खूब फावट आमी रातचे केन्ना खंयच्यान ट्रॅव्हल करतना दिसता की नायट पेट्रोलिंग म्हणटा ते फक्त गाडयो खंय तरी एक जीप दवरप तातूंत 3-4 कॉन्स्टेबल नाल्यार ते बसलेले आसता आनी फक्त केन्ना केन्ना आमकां ट्रक वता पळय तांकां धाडायल्ले दिसता. तर हें लिमिटेड टू ट्रक काय कितें, हांच्या फाटल्यान पुलिसांचोय कितें हेतू आसा काय कितें, हो प्रश्न निर्माण जाता. आज पुलिसाचेर विश्वास आसप हें खूब गरजेचें. जर पुलिसाचेर वयलो विश्वास लोकांचो गेलो जाल्यार म्हाका दिसता एक लोकांक असुरक्षितेची भावना निर्माण जातली. त्या खातीर ह्यो ज्यो उणीव आसा ते तत्पर हे आमच्या हाणेन होम मिनिस्टरान जो मुखेलमंत्री आसा ताणें हातूंत लक्ष घालचें आनी ह्यो फोंडेच्यो समस्या सोडोवच्यो. होम मिनिस्ट्रीचेर सध्या पुलिसांचेर सारके वॉच ना अशें दिसता तुका, कारण क्रायम रेट जो वाडत आहा ते हिशोबान पळयलें बिंदास आयज काल आनी दनपारां किडनॅपिंग जाता, दिसा दोळ्या चोरी जाता. कित्याक आपल्या होम मिनिस्ट्री केपेबल ना दिसता तुका की ह्यो ज्यो घटना घडटा पळय त्यो दाखोवन दिता न्ही की होम मिनिस्ट्री हॅज फेल्ड. होम मिनिस्टराचो आपल्या डिपार्टमेंटाचेर वचप ना जाल्यार ज्यो नागरिकांच्यो समस्या आसा हेंची तांकां जाणीव ना. 2 गोश्टी जावंक शकता, वचप ना नाल्यार जाणीव ना. जाणीव कित्याक प्रत्येक राजकारणाक जाणीव आसूंक जाय. तर सातत्यान आमी गेल्या वर्सा हे प्रश्न मांडलेले पूण कांय सरकारान हाचेर कसलीच पावलां उचललेली ना. म्हणून आमी परत एकदा DGPक एप्रोच जातले. फाटल्या फावटी तुमी CCTVचेर विशय काडलेलो, ह्या फावटी तुमी CCTVचो विशय काडलो, पण हो विशय काडलो आनी पूण सरकार तुमचे कडेन ते तुमचें आयकत ना. म्हाका तुमचो कितें स्टेप आसतलो मुखार, ते परत तुमी प्रेस घेवन फक्त CCTVचेरूच उलयतले? आतां आमकां कितें आसा, आमचें काम एज अ ओपोजिशन प्रिन्सिपल ओपोजिशन पार्टी आनी ताचो भाग आमचो पोंडा काँग्रेस ब्लॉक हांगा, तो फोंडेच्यो समस्या हायलायट करप हें आमचें काम. आतां तें आयकना, त्या खातीर आमी नागरिकां कडेन मागतात की आतां त्या 1.5 वर्सां भितर हे सरकार बदलपाची गरज आसा. CCTV जायना, कसली सुरक्षा मेळना, आमी बोवाळ घालता, नागरिकूय बोवाळ घालता, सरकाराक पटिल्लें ना. सो प्रश्न खंय येता, सरकारूच बदलपाचो, ताका आनी दुसरो पर्याय उरिल्लो ना आतां. ज्या पद्दतीन हो 3:30 सुमार इन्सिडेंट घडलो आनी तेंच्या म्हायती प्रमाणे पुलिसांक रोखडेंच तेंच्यांनी कळयल्लें आशिल्लें, पूण रोखड्योच गेटी कित्याक क्लोज जाल्यो ना? कारण हांगासरल्यान गेटीर पावतलो जाल्यार कमीत कमी अर्द वर तरी जाय. फास्ट गेलो जाल्यार 20 मिनटां जाय. 20 मिनटांनी गेटी बंद जावपाक शकनाशिल्ल्यो? जर इन्सिडंट टायमार कळयल्लो जाल्यार म्हाका दिसता 10 मिनटां भितर गेटी बंद जावंक जाय आसल्यो, 20 मिनटांनी. आतां पळय तुमी, आमकां जे घटना घडले जे म्हणटा ज्या दिशेन गाडयो गेल्यो, फोंडेच्यान मोल्या क्रॉस करपाक अर्दवर, म्हणजे गाडी फास्ट गेली इतके स्पिडीन गेली जाल्यार अर्दवर लागता आनी ऑनमोड क्रॉस करपाक जवळपास 1 वर लागतले. बरोबर. सो खंय तरी पुलिसूय हातून फेल सद्या. पूण म्हाका कोण तरी आतां सांगलें की इज्जत करताना कळ्ळें की रिपोर्टींग लेट जालें. इन्सिडेंट 2:30 घडलो आनी रिपोर्टींग 3:30 जालें आनी 3:35 कितें तरी गाडी बॉर्डरी वयल्यान क्रॉस जाली अशी माहिती मेळ्ळ्या. आतां हातूंत जर पुलिसांक जर टायमार रिपोर्टींग जाल्लें आनी पुलिसांनी जर रिस्पॉन्स टायम डिलीट केलो ना जाल्यार हे पुलिसां कडल्यान खूब हें जाल्ली आसा, नेग्लिजन्स जाल्ली आसा. सो हाजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. कित्याक रिस्पॉन्स टायम तुमी बेगीनच्या बेगीन जायना, हाजेरूय इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आमी म्हणटा की पुलीस यंत्रणा ही सगळी सारकी आसा. खूब जाण बरे PI आसता, बरे PSI आसता जे रिस्पॉन्सूय करता, थोडे फार करिना.